Mga ligid, mga bali, mga lungi, sus di na pwede kinapatay anihon di are. Bitaw munggos ragod ni. Punan pa aning uban nga pwede natong makuha nga mga grasya diri sa among umahan. Makaingon gyud tag salamat sa grasya Lord. So welcome back mga ming. Karong adlaw wala nang patupik-tumpik pa sayo sa buntag di mata para mularga. Maayo ni kay wala pay adlaw nga perting inita. Kumbati. Pati. Wasa tay adventure nga pagkalibunanon mga ming tungod sa kong kabisi gamay. Ya kuyawan sad ko basin sa kalibunan matsambahan taghalas madugay. Mong diari sa ko sa among umahan. Naisili og talong diri mga ming nga padulong pa itanom. Nasa mais nga hingkod pa kayong pangidaron. Nasa diri si kuwa pero gamay ra. Pero nga among punteriya gid karong adlaw kay kaning mga ani og munggos. Kaning tanan nga tinanom diri dili gid pangbaligya pag konsumo ra. Kay sa pagkatinuod lang maayo gining nani nga natay kaugalingong tinanom kay mahal na kaayong mga palaliton karon. Gilaliman ka anang tungod sa inflation gimahal ng tanan. Ako nalay wala hastang malasa. Bitaw sa pagkatinuod lang mga ming, it is recommended nga nagyud tay tanom sa atong kaugalingong Pinoyanan dili lang ta magsalig sa atong silingan. Nya imposible nga wala yuta mga ming kina magiyuta ang koko. Bitaw pwede ra ta magtanom sa kaang or sa sako. Ang initiative nara na nimo. Ug diri mga ming ubay-ubay dadi ay ang among nakuha nga munggos ni Inting. Sa dihang naibulong ko kay pirmin lang gid ko nakakitag shell diri. Kara na kayo mong nakaingon ko nga basin sa una among baol dagat ni. Basin sobra ni sa atong mga katigulangan nga nangaon diri sa una. Pila na kay ni kadikada. Tungod mga ming kaning among gikuha kay pagonsumo ra man lagi. Mong kaning inani kadaghan na o kumbati na ni. Nya sa pagkatinuod lang kay dili gid ko ka-estimate kung unsa ni kadaghan na. Kay liman kanang munggos nga kanang liso nga perti man ang gamaya. Mabuan ra gyud ni ikahuman sa proseso ani niya. Kay ibulat pa man gud sa init mga ming para panitan. Makaingon gid ko mga ming nga saludo gid ko sa mga farmers diha. Kitaas kay ang proseso gikan sa pagpananom hangtod sa pag-ani. Kung dapat ginasuportaran sila kay taga-adlaw ang mga tao ga-consume og pagkaon. Nya magunsa na lang kung walay farmers, labi nagpalamunin ra ka sa inyo o magutman gid ka. Nahastang malasa. Nya kani di ay ang among nakuha karon tanan mga ming. Sing buntag pagani no gisalubong na tagrasya. Nya speaking of grasya mga ming, gigrasyahan po dieta kay giregaluhan tag sapatos diri hasta gidrabang ninduta. Nya shout out ko sa gahatag ani si Tijoy Lopez Galardo sa tibok pamilya. Daghan kayong salamat. More blessings to come. Nya maura to mga ming. Basta good kay kumbati ra.